Nabalik ba ang energy ni Ferdinand de la Merced? Nabalik ang energy sa atong crowd. Kinsa ka, we are now in the middle of our exhibition game. That's Ferdinand de la Merced versus Padboy ng Cebu. Diri na magsugod. Diri na magsugod. Lolo. Diri na magsugod. Magkaalaman na on the round 2 right now. Tinud-an na yung nakumo, ha? Tinud-an na yung nakumo. Ha? Ilikay na si Ferdinand de la Merced. Mas, upon observation, mas gamay gid si Ferdinand de la Merced. Uy. Hala. Is this all about the size? Uy. Nituhik na. Aba, nituhik na. Ha? Ayaw dukla. Bad boy ng Cebu. Gidukol man ni bad boy ng Cebu. Lahi kasi ang style of boxing. Manukol man. Arim rin ng kugo. Ha? Ferdinand de la Merced on the side, of course. Makita ninyo. Based on the size, mas mabugi si Ferdinand de la Merced. Mas nipis. Matanaw na nyo na he has the athletic body. Bad boy ng Cebu. Kikotasan si bad boy ng Cebu. Aba. Makita ninyo on the side. On the ring side, ladies and gentlemen. Bad boy ng Cebu is eyeing on the hook or on the jab. Uy! Kita mo na, ha? Iya ba kaniyang pakatulgon? Si Ferdinand de la Merced? Or patikiangon lang niya? Ha? Ferdinand de la Merced on the blue side. Uy! Kusog to, ha? Ha? And of round 2. Boxing fans.